So hello, good afternoon guys. So now we are in the BPL Borshabdanga Premier League final day, and with me Mr. Proshonjit Mondal and Mr. Swarup Ghosh and Mr. Ronnie from the Pakod. And अगर बात करें स्वरूप घोष मालदा से आते हैं और प्रशोनजीत मंडल पाकुड़ से आते हैं। बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर प्लेयर। अगर बात करें ऑलराउंडर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ड्यूस क्रिकेट भी खेलते हैं, शॉर्ट टू लॉन्ग भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, एज ए क्लास प्लेयर। तो प्रशोनजीत, बीपीएल कैसा लगा पूरा टूर्नामेंट? और मैं बहुत जगह मैं तुमको खेलते हुए देखता हूँ, बैटिंग का जो क्लास है बहुत मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन आज बैड लक, आप इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हुए, क्या बोलना चाहोगे? कोई नहीं भैया, हार जीत तो लगा रहता है क्रिकेट में। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे के लिए। एकदम एकदम। और ड्यूस क्रिकेट के साथ ज़्यादा तुम मेंटेन रखते हो, ड्यूस क्रिकेट में बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो, और टेनिस क्रिकेट में उस ड्यूस के साथ कितना ज़्यादा आप टाइम मेंटेन कैसे करते हो? सुबह प्रैक्टिस कर लेते हैं ड्यूस का, बाकी उसके बाद फिर टेनिस क्रिकेट तो 11-12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो फिर मैनेज कर लेते हैं भैया, करना पड़ेगा, दोनों खेल रहे हैं ना। और थैंक यू सो मच प्रशोनजीत, अच्छा लगा बातचीत कर। स्वरूप, थैंक यू भैया। एंड स्वरूप, कैसा लगा खेलकर? मालदा साइड में तो टोक्का खेलते ही हो और पेस क्रिकेट भी खेलते हो, क्या बोलना चाहोगे बीपीएल के बारे में? বিপিএল তো খুব ভালো লাগলো খেলে। ওকে, আর জিততে পারলাম না, সেমিফাইনালে হারলাম, আবার চেষ্টা করবো এই বিপিএল আসার। খুব ভালো লাগলো খেলাটাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এটা আমার বাড়ি বলতে পারো, এখানে কিন্তু আমার বাড়িতে এসছো এবং জিততে পারলেন, আমারও আশা ছিল অবশ্যই। সত্যি ভালো লাগে আমাদের মালদা মুর্শিদাবাদ, আমাদের বলছি, দেখো বাড়ি আমার এখানে, বাট আমি আমাদের মালদা মুর্শিদাবাদ বলছি, বিকজ মালদা মুর্শিদাবাদ ইজ মাই সেকেন্ড হোম। আমি সমস্ত ভিডিওসে বলে থাকি, বাট ব্যাড লাক, কিছু হয়নি। নেক্সট রাউন্ড, নেক্সট সিজনে আবার চেষ্টা করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো মেহেদি খাড়ে হো। মেহেদি, অবশ্যই তোমার নক দেখেছিলাম, খুব ভালো নক ওখানে, বাট সেমিফাইনালে তোমাকে 3 নম্বরে নামানো হয়েছিল, ইম্পর্টেন্ট পজিশন। আমার হাতে মাইক্রোফোন ছিল, আমি কিন্তু বলেছিলাম মেহেদি যদি এখান থেকে ম্যাচটা নিয়ে টিমকে জিতিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু মেহেদিকে লোকালে সব এরিয়াজে মানুষ কিন্তু মেহেদিকে চিনবে। কি বলবে সেটা নিয়ে? দিয়েছিল আশা করে আমাদের টিম, এই জন্য আগে নিতে পারে টিমটা আমাদের। আর কথা হয়েছিল যে ভালো খেলেছিলাম ওই লিগ ম্যাচে, তাই জন্য দিয়েছিল আমাকে। আর মেহেদি হাতে একটা প্রবলেম রয়েছে, আমি যদি বলা হয় এই পুরো মেহেদির যদি দেখা যায়, এই হাতেও কিন্তু মেহেদি দারুণ নক করেছে। সত্যি আমরা প্রে করবো, মেহেদি ইজ আ ভেরি গুড ব্রাদার। আমি তোমাকে সবসময় সাপোর্ট করবো এবং অবশ্যই সাপোর্ট। মেহেদি, তোমার বাড়িটা একটু বলে দেবে কাইন্ডলি। ভবানীপুর, ঝাড়খণ্ড পড়ছে। ভবানীপুর, ঝাড়খণ্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো লাগলো মেহেদির সাথে। অবশ্যই স্বরূপ, বলে দাও টাটা বাই বাই। টাটা বাই বাই, এন্ড সবাই সাপোর্ট করো। एंड प्रसन्नजीत, अर्पण भैया जो कि हमारे इधर के बहुत ही अच्छे कमेंटेटर है, इसको सपोर्ट कीजिए। और बहुत ही अच्छे लगते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो बैटिंग करते हैं, जो बोलते हैं ना भैया, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू भैया, इतना। थैंक यू सो मच।